হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছে কেউ সাইড থেকে বলবে না, কেউ সাইড থেকে দর্শককে জানানো যাচ্ছে, কেউ সাইড থেকে বলবে না। হ্যাঁ বাংলাদেশের খেলা আমাদের বীরভূমের মধ্যে খেলাচ্ছি, বাংলাদেশের খেলা ইউটিউবের খেলা আমাদের বীরভূমের মধ্যে খেলাচ্ছি। যাদের এরপরে গেলে সরিয়ে দেওয়া আমাদের বাংলাদেশের খেলা ইউটিউবের খেলা আমরা খেলাচ্ছি, বাংলাদেশের খেলা। হাতে তালিবে সাইড থেকে বলবো না, সাইড থেকে কেউ বলবো না, আর এনজয় করো, ভরপুর এনজয় করো, আনন্দ করো এবং যতটা আনন্দ নাও। আস্তে আস্তে ফিরে শুনতে চেষ্টা করলে হয়ে যাবে, তাই চিন্তা ভাবনা না করে চেষ্টা করে আমার সফল হতে পারো। চেষ্টা করলে সফল আমার 8 ঘন্টার টাইম আছে, 8 ঘন্টার টাইম আছে। ভুল রাখলাম আমরা সবসময়, হাতের কথা যাতে কোনো রকমের না শোনা যায় আর সাইডের কথা যাতে না শোনা যায়, ভুল রাখবা। আমি দেখলে চিল্লাবো তারপরে তোমরা ভুল রাখবা, সাউন্ড সবসময় সাউন্ড ঠিক রাখবা। হ্যাঁ ভুল রাখবা, সবসময় সাউন্ড ঠিক। 8 ঘন্টা টাইম আছে, এখনো তো 5 মিনিট হয়নি। ফুল এনজয় করো, নিজেও আনন্দ করো, আমাকেও আনন্দ দাও। ফুল এনজয় করো, ফুল এনজয় করো, দর্শক তালি বল, দর্শক তালি বল, দর্শক তালি বল, দর্শক তালি বল। হ্যাঁ চলো 6 মিনিট টাইম হচ্ছে, ভুল আমার টাইম। চলো ফুল এনজয়, নিজে আনন্দ দাও, অপরকে আনন্দ দাও। চলো ফুল এনজয়, হ্যাঁ ফুল এনজয়। 5 মিনিট টাইম আছে, 5 মিনিট টাইম আছে। হ্যাঁ ফুল এনজয়, সাউন্ড ফুল, সবসময় ফুল, साउंड फुल। वाह 5 मिनट टाइम है, अपना पूरा बाकी है, रात भी बाकी है, मुलाकात भी बाकी है, रात भी बाकी है, मुलाकात भी बाकी है। अभी तो मैदान में नहीं आए हो, खाना भी बाकी है। चलो सोचो टाइम भी है, बहुत टाइम है। चलो जगह ছেড়ে দিয়েছে আমাদের মধ্যে, যাকে আমাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে তাকে ভুলা না, যাকে আমাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে তাকে আমি করবো না। সেই যদি দেখতে পেয়ে থাকো তুমি এনজয় করো, আমার एंजॉय करो। जाकर मकर में मैदान में जो छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, सोचो टाइम बाकी है, चलो टाइम बाकी है। हाँ अभी तो 10 मिनट हुआ है, अभी भी 20 मिनट बाकी है, अभी तो 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट बाकी है। आप भी एंजॉय करो और दूसरों को भी एंजॉय दो। हाँ सोचो टाइम भी बाकी है। हाँ फुल एंजॉय करो, म्यूजिक साउंड फुल रखना, म्यूजिक मास्टर साउंड फुल सब साउंड। अभी तो चिल्ला कोई साथ तुम्हें चिल्ला। चलो 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 सुनो, अभी तो हो गया, सुनो टाइम, चलो बहुत टाइम बाकी है। हाँ चलो ठीक है, अभी भी टाइम बाकी है। समाजल लोगों के लिए इशारा काफी है, समाजल लोगों के लिए इशारा काफी है। अभी तो मैदान में खेल शुरू हुई है, पूरा आधा घंटे
20 मिनट बाकी है। चलो समाचार लोगों के लिए इतना ही काफी है, समाचार लोगों के लिए इतना ही काफी है। और अभी तो 10 मिनट टाइम हुई है, 20 मिनट बाकी है। चलो फुल एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो, टाइम एंजॉय करो। तुम्हें ऐसे कह जाओ ना मिलते भरे अपना डिस्टर्ब ना करते भरे तुम देखते में छिले उनके में छिले चांस है भाई। म्यूजिक मास्टर के मुंह में साउंड शॉट में फुल रखना। समाचार लोगों के लिए इशारा ही काफी है, समाचार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। अभी तो 10 मिनट टाइम नहीं है।